बंधु माने आजिर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मई 2025 किपरि रहिबो से विषय रे आलोचना करिबा। बंधु माने 2025 मसीहारे मई मासटी एपरी एक मास अटे जहा 12टी जाकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मई मासरे 3टी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति सहित राहु एवं केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहा फल प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आपणक जीवन में केउ भली परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो आजिर एही वीडियो रे आमे माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो मई 2025 रे से विषय रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपणଙ୍କୁ केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे से विषय रे जानिबा एवं अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउची कुंभ राशि एवं कुंभ राशि राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। तेबे मई मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान रहिबे शनि, शुक्र, बुध एवं राहु। तृतीय भावरे विराजमान रहिबे सूर्य। चतुर्थ भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणकर अष्टम भावरे विराजमान रहिबे केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने शनि जेहेतु आपणकर द्वितीय भावरे अछंती तेणु आपणकर स्वास्थ्य जनित सेमिति किछि बड़ समस्या नाही, किंतु शनि सहित राहु थिबा हेतु आपणकर गला संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत डेंटल इश्यू मध्य देखा देई पारे। तेबे ताहा सेमिति किछि मेजर इश्यू हेबो नाही। आपणको केवल एथि प्रति टिके ध्यान रखिबाको हेबो। एहा व्यतीत द्वितीय भावरे शनि थिबा हेतु आपणको आपणक बाणी उपरे मध्य नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। तेबे शुक्र एवं बुध आपणकर द्वितीय भावरे थिबा हेतु आपण निज बाणी उपरे नियंत्रण मध्य रक्षा करि परिबे। तो स्वास्थ्य दृष्टि देखिले मई मासटी आपणक पई भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मई 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मई मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे बुधक सहित शुक्र, शनि एवं राहु मध्य आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ारे आपण जहा किछि करिबाको चाहुथिले सेथिपाई आपणको आपणक फैमिलीर सपोर्ट मिलिबो। जदि प्रथमरु आपणको आपणक परिवारर सपोर्ट मिलु नथिला तो एबे किंतु आपणको पूर्ण मात्रा रे आपणक परिवार तरफरु सपोर्ट मिलिबो। मई मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। आपण निजर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबे। आपणकर पाठ पढ़ारे आग्रह आसीबो। एहा व्यतीत आपण जदि किछि एडमिशन नेबा पई चाहुछंती किंबा किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछंती तो सेथि पई मध्य मई मासटी आपणक पई बहुत भल रहिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको आपणक फैमिली रो सपोर्ट मिलिबो। किंतु बुधक उपरे राहु एवं केतुंकर दृष्टि रहुतिबा हेतु आपण टिके कंफ्यूज होई जिबे। आपणक मध्यरे दुई स्वभाव देखा देबो। तेबे आपण ए सब को अवॉइड करी केवल आपणकर लक्ष्य स्थल उपरे ध्यान दियंतु।
ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେସବୁକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 15 ମଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ପାପକତ୍ରୀ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ସେତେଟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 14-15 ମଇ ପରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏସବୁ ସେମିତି କିଛି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ମଇ ମାସରେ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିପାରେ। କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ, ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇଯିବେ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛି। ତ ମଇ ମାସରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ମଇ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିଲ୍ ଅଛି, ମିଟିଂ ଅଛି, ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର୍ସ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
निज भीतर को फ्रस्ट्रेशन आणंतु नहीं। कौनसी प्रकार नेगेटिव थॉट्स आपणकर क्यारियर को नहीं आपणकर मन को आणंतु नहीं। आपणकर भाग्य भल थिबा हेतु आपणकर काम गुड़िक होइजिबो, किंतु आपण टिके अधिक स्ट्रेस नहीं पारंती। तेबे मंगल नीचस्थ थिबा हेतु आपण इरिटेट होई पारंती, आपणक भितरे फ्रस्ट्रेशन आसी पारे एवं आपण स्ट्रेस नहीं पारंती। तेबे एथिपाई आपण किछि प्रतिकार करबा उचित। प्रतिकार गुड़िक आमे वीडियो शेष रे जानिबा। तेबे एहार अधिक प्रभाव 14-15 मई पर्यंत रहिबो, तापरे एसबु धीरे धीरे कम होइजिबो। तो आपणको आपणको निजको ही शांत रखिबार अछि। व्यापार वाणिज्यर कथा जदि कहिबा तो मई मासटी बिजनेस पई सर्वश्रेष्ठ रहिबो, कारण बुध आपणकर द्वितीय भाव रे अछंती। बुधंक सहित शुक्र मध्य अछंती, तो व्यापार वाणिज्य रे आपणकर बहुत अधिक उन्नति हेबो। बिजनेस रे ग्रोथ हेबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। बिजनेस रे आपणकर खर्च बढ़िबो, किंतु फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य हेबो। आपण आपणकर बिजनेस को आगो को बढ़ाइबा पई खर्च करिवे। विशेष करी 14-15 मई परे आपणकर बिजनेस पई आहुरी अधिक भलो समय रहिबो। तेबे 15 मई को गुरु आपणकर पंचम भाव को आसीबे। 18 मई को राहु आपणकर लग्न को आसीबे एवं केतु आपणकर सप्तम भाव को आसीबे, जहा फल रे आपणको केतु एवं राहु चतुर चालाक बनाइबे एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर एकादश भाव लाभ स्थान उपर को रहिबो। तो 15 मई परे क्यारियर रे आपणकर प्रमोशन होई पारे। राहु आपणकर प्रथम भाव को आसीबा द्वारा आपणकर माइंड शार्प हेबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे, जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा सबु अशुभत्व रहुचे से सबु खंडन होई जिवो। तो मई मासरे मंगल दुर्बल स्थिति रे रहुतिबा हेतु आपण मंगलंकर प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं आपणकर राशिर अधिपति शनिदेव होइतिबा हेतु आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।